defeated it. Habari za wakati huu, uhali gani? Na kama ni dhaifu, Mungu akutie nguvu, urejee uzimani. Mimi ni Karen Charles na hii ni makala fupi ya mafunzo tunayopata kupitia vita ya Daudi na Goliati kutoka hapa Trust Gospel TV. Hadithi ya Daudi na Goliati ni mojawapo ya simulizi maarufu katika Biblia. Inapatikana katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17. Hadithi hii inatufundisha kuhusu imani, ujasiri na kumtegemea Mungu katika hali ngumu. Wakati huo Israeli walikuwa vitani dhidi ya Wafilisti. Kila siku Goliati, shujaa mkubwa na mwenye nguvu kutoka kwa Wafilisti, alijitokeza na kuwadhihaki wa Israeli, akiwataka watume mtu mmoja apigane naye. Waisraeli wote pamoja na mfalme wao Sauli waliogopa sana. Daudi alikuwa kijana mdogo, mchungaji wa kondoo, asiyeonekana kuwa na nguvu za kivita. Alitumwa na baba yake kwenda kuwapelekea ndugu zake chakula vitani. Alipofika, alisikia maneno ya Goliati na kushangaa kwa nini hakuna aliyethubutu kumpiga. Tofauti na wengine, Daudi hakuangalia ukubwa wa Goliati, bali alimwangalia Mungu aliyekuwa naye. Alikumbuka jinsi Mungu alivyomsaidia alipokuwa akilinda kondoo dhidi ya simba na dubu. Hapa tunaona imani thabiti ya Daudi. Alijua kuwa ushindi wake hautatokana na nguvu zake, bali kwa msaada wa Mungu. Daudi alikataa kuvaa silaha za kivita alizopewa na Sauli. Badala yake alichukua fimbo yake, kombelo lake na mawe 5 laini. Alimkabili Goliati kwa ujasiri mkubwa. Daudi alitumia kombelo lake na kumpiga Goliati jiwe moja lililomwangusha chini, na hivyo kushinda vita ile kubwa. Mafunzo tunayoyapata. Funzo la kwanza: imani kwa Mungu ni muhimu kuliko nguvu za mwili. Daudi alishinda si kwa sababu alikuwa na nguvu nyingi, bali kwa sababu alimwamini Mungu. La pili, usidharau mwanzo mdogo. Ingawa Daudi alikuwa mchungaji tu, Daudi alitumika kufanya jambo kubwa. Imani ya tatu, ujasiri hutokana na kumtegemea Mungu. Daudi hakutegemea nguvu zake, bali pia hakutetemeka mbele ya Goliati kwa sababu alijua Mungu yupo pamoja naye. Funzo la 4, Mungu hutumia watu wa kawaida kufanya mambo makubwa. Hii inatufundisha kuwa kila mtu anaweza kutumika na Mungu bila kujali hali yake. Na funzo la 5, changamoto zetu zinaweza kuwa Goliati wetu. Kila mtu ana changamoto zake, zinaweza kuwa masomo, maisha au kazi, lakini kama Daudi tunaweza kuzishinda kwa imani. Hadithi ya Daudi na Goliati inatufundisha kuwa hakuna tatizo lililo kubwa kuliko uwezo wa Mungu. Tunapopata changamoto, tunapaswa kuwa na imani, ujasiri na kumtegemea Mungu kama Daudi alivyofanya. Hii ni Trust Gospel TV. Karibu sana.